প্রদ্যুৎ বিক্রম কিশোরের রাজনীতি থেকে নিজেকে গুটিয়ে নেওয়ার ঘোষণার গুজবকে খণ্ডন করতে প্রদ্যুৎ সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে জানায়, যারা বলেছে যে আমি রাজনীতি ছেড়েছি তাদের বোঝা উচিত যে আমি তীব্রমতা ছাড়িনি এবং আমি বলেছিলাম যে আমি রাজনৈতিক মঞ্চের কাছে ভোট চাইব না। আপনার লজ্জিত হওয়া উচিত ভুলভাল খবর দেখানোর জন্য, কিন্তু আমি বুঝি গদি মিডিয়া আমাদের ভয় পায়। আমরা জয়ী হব এবং গদি মিডিয়া শীঘ্রই আমাদের কাছে আত্মসমর্পণ করবেন। মঙ্গলবার কৃষ্ণপুর এক নির্বাচনী জনসভায় তীব্রমাথার প্রধান প্রদ্যুৎ বিক্রম কিশোর রাজনীতি থেকে অবসরের কথা বললেন। রাজনৈতিক মঞ্চে আজ আমার শেষ বক্তৃতা এবং বিধানসভা নির্বাচনের পর বুবাগরা হয়ে ভোট চাইব না। এটা আমাকে কষ্ট দিয়েছিল, কিন্তু আমি আপনাদের জন্য কঠিন যুদ্ধ করেছি, তিনি বলেছিলেন। 2023 সালে ত্রিপুরা বিধানসভা নির্বাচনের দৌড়ে তিনি মহাজোটের জন্য অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলির নেতৃত্বের সাথেও আলোচনা করেছিলেন। তিনি ক্ষমতাসীন দল সহ বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে ভোটের জোটের কথা বলেছেন। এক পর্যায়ে তিনি এবারের নির্বাচনে নিজেকে কিং মেকার হিসেবে তুলে ধরার পরিকল্পনা করেছেন, কিন্তু কারোর সঙ্গে আলোচনা এগোয়নি। সবশেষে গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ডের দাবি লিখিতভাবে মেনে না নেওয়া পর্যন্ত তিনি কোনো দলের সঙ্গে নির্বাচনী জোটে না যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। ये मेरा आखिरी दिन है पॉलिटिक्स में और मैं आपको एक बार अपील करने आया हूं कि कृष्णपुर से आप तीपरामोथा का कैंडिडेट महेंद्र देवर्मा को जिताइए। बुबागरा इसके बाद मंच में नहीं दिखाई पड़ेगा, पॉलिटिकल मंच में। बुबागरा इसके बाद राजनीति में ऐसा नहीं दिखाई पड़ेगा। आप इसके बाद बुबागरा को नहीं देखेंगे। ये मेरा लास्ट मैसेज है आप सबको। हम लोगों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम हम लोग ही है, और मुझे बहुत दुख लगता है कि ये बात नेता लोग समझ नहीं पाया, लीडर लोग समझ नहीं पाया। आज त्रिपुरा सा गरीब है, नौकरी नहीं है, आपका घर से छत से पानी गिरता है, घर में करंट नहीं आता है, आप लोग भूखा है, आपके पेट में खाना नहीं है, हमारा बच्चा लोगों को शिक्षा ठीक से नहीं मिलता है, स्कूल टूटा है, यूथ लोग को नौकरी नहीं मिल रहा है, और तभी भी हमारा नेता लोग एक दूसरे को हराने के चक्कर में। हमारा नेता लोग को लगता है कि अगर ये उठ गया तो हम नहीं उठेगा, अगर महेंद्र जीत गया तो कोई और नहीं, हमको नहीं मिलेगा, अगर हमको नहीं मिला तो उसको भी नहीं मिलना चाहिए। लेकिन एक बात ये नेता लोग नहीं समझा, ये लीडर लोग नहीं समझा, जब तक आपका दोहा नहीं उठेगा, आप अकेला नेता बन के साइन बोर्ड रहेगा, जब तक नेता अपना कम्युनिटी के बारे में परवाह नहीं करेगा, आप नेता भी नहीं है, आप तो सिर्फ एक साइन बोर्ड है। आपका लोग गरीब है, आपका कामी गरीब है, आपका बुआ लोग रो रहा है, लेकिन हमारा नेता को सिर्फ किसी और को गिराने के चक्कर में। ब्यूरो रिपोर्ट, स्पॉटलाइट।